प्रिय भाई और भौणी माने आज आमे मारिया कर साक्षात्कार एलिजाबेथ सहित साक्षात्कार पर्व पालन करुअछु। मई मासरे प्रथमरु आज शेष दिन पर्यंत अति श्रद्धा सम्मान व भक्तिर सहित फूल दे मारिया को आमे भक्ति प्रदर्शन करिअछु। आज शेष दिन रे आमे अति उत्साहर सहित आनंदर सहित यही पर्वटी पालन करुअछु। अनेक समय रे मते अनेक भाई भौणी माने प्रश्न पचारिछंती जे मई मासरे आमे काहीकि फूल देउछु। आमे जाणु मंडलीर मई मासरे आमे मारिया को काहीकि भक्ति करिथाओ। जेपरि प्रति मासरे आमानकर कैथोलिक मंडली रे जेमती जून मासरे दिव्य हृदय प्रति आमर भक्ति श्रद्धा जणै थाउ। मार्च मासरे साधु जोसेफं को सही प्रकार मंडली सम्मान दे थाए मार्च मासरे। ठीक सही परी मई मास आमे देखुछु मई मासरे 13 तारीख फातिमा मारियांकर पर्व मध्य आमे पालन करूछु। पुणी मई मास 24 तारीख रे नित्य सहायकारिणी माँकर पर्व पालन करूछु। आ 31 तारीख रे मारियांकर एलिजाबेथ सहित साक्षात्कार पर्व पालन करूछु। यह व्यतीत मई मासरे जदि आमे देखिबा प्रकृति को प्रकृति रे अति सुंदर भावे फूल गछरे फूल पत्र भरी जाई थाए। अर्थात सृष्टिर सबुठार अति सुंदर विषय बा वस्तु हैला फूल। आउ यही उपादानटी आमे अर्पण करी मारिया को आमे सम्मान दे थाउ। तबे आमे जानुछु ग्रीक संस्कृति रे गोटे ग्रीक संस्कृति रे एंटिमस बोली जने देवता अछंती जहाँ को कहा जे उर्वरर देवता बा प्राचुर्यतार देवता। तेणु से माने एही मई मासरे सेही देवता को से माने पूजा करुथिले। रोम संस्कृति रे आमे जानुछु आ गोटे देवी फ्लोरा बोली अर्थात यह मध्य प्रस्फुटित करिबा देवता। तेणु रोम संस्कृति रे मध्य आमे जानुछु ए मई मासरे सेही देवता को फ्लोरा देवता को से माने पूजा करथिले। से जहाँ भी हो आमे जदि बैकग्राउंड बा पृष्ठभूमि देखिबा ए सब बैकग्राउंड अच्छी, किंतु आमे कैथोलिक माने विशेष भाव में माँ को यही मासरे आमे भक्ति करिथाओ। प्रकृति को देखी तथा आमानकर जो सब दर्शन माँ मेरी देइछंती से सब को भित्ति करी मई मासरे आमे माँ को प्रति सम्मान श्रद्धा जणै थाउ। तेबे आजिर पर्वर महात्म्य हैला आमे जानुछु जेतेबेले मारिया गाब्रिएल दूतंक ठारू संदेश पाइले जे से मसीह बा यीशु को प्रदान करिया को जाउछंदी गर्भधारण करिवे एवं जो संतानटी जन्म दान करिवे से हेबे जगतर मुक्तिदाता। आ जेतेबेले ई खबर पाइले से विचलित हेले। वास्तविक जेपरी माने जणे कुमारी कौनसी पुरुषर संस्पर्शरे न आसी गर्भवती हेबा सहज नुहे बा समाज तांको को भाव रे देखिथिबो केते निंदा अपमान लज्जा तांको जीवन से अनुभव करथिबे ए सब आमे जानुछु। किंतु मारिया को जेतेबेले दूत कहिले जे पवित्र यह कि से निश्चित भाव से प्रकाश कले असंभव मु जणे कुमारी मु कौनसी पुरुष को जाने ना। तथापि जेतेबेले से सुनिले जे पवित्र आत्मा तुम उपरे आवरिबे, पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें जन्मदान करिवो आ पवित्र आत्मा को द्वारा सब किछि घटिबो। आ सही समय से निजको संपूर्ण रूपे से समर्पण कले जदि यह पवित्र आत्मा को द्वारा हुए तेबे तुमर इच्छा मुताबक मो ठारे संगठित हो। यस आ जेतेबेले से हाँ कहले ए परित्राण योजना रे आउ तांको जीवन रे आरंभ हैला विभिन्न प्रकार ताड़ना विभिन्न प्रकार दुख। हाँ से जो कही था से समय प्रभु एटा तो सब पवित्र आत्मा को द्वारा हेबो तेबे मते काहेकि ए सब दे गति करिया को पड़िबो। तथापि से प्रश्न कले नाही सब किछि दुख को से सह्य कले। आ आज यही प्रभुंकर संदेश पाइबा क्षणी से अति शीघ्र
କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଲେଖା ଅଛି, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଜୁଦେୟା ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ, ଆଇମ୍ କାରିମ୍କୁ ଗଲେ। କେମିତି ଗଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ନଥିଲା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ବସ୍ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଯାହା ଆଧୁନିକରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେଇ ଜୁଦେୟା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଇ ଜଣେ ନାରୀ ଏକା କେମିତି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା, ପ୍ରାୟ 125 ମାଇଲ। ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କିପରି ଜଣେ କୁମାରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ହେବି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ ବା ମୋତେ କାହାକୁ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସଲି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟା ମାଉସୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମର ଫୁଲଟନ୍ ଜେସିନ୍ କହନ୍ତି, ଜଣେ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଆମେରିକାର, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନର୍ସ ପୃଥିବୀର, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାରିଆ ଯେତେବେଳେ ଆଇମ୍ କାରିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ 2 ଜଣ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଭେଟନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ କହିବା ସାଥେ ସାଥେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର କଥାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ କହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ 2 ଜଣ ନାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କି ମହାନ এই ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ। କେବଳ ସେମାନେ 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମାରିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ତେକସ୍ତ, ଯେଉଁ ପେନ୍ତେକସ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଭୟ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ପେନ୍ତେକସ୍ତ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାରିଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଲିଜାବେଥ, ଲୁକ୍ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ମାରିଆଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ମାରିଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣେ ମା, ଅନ୍ୟମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମାରିଆଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେହି ସିନ୍ଧୁକ ସହିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସିନ୍ଧୁକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମାରିଆଙ୍କର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେହି ସିନ୍ଧୁକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାରିଆ, ନୂତନ ନିୟମର ମାରିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁକ କହୁଛୁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତରରେ ଲିଖିତ ନିୟମ, ମୋଶାଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏହି ମନୋନୀତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣର ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାରିଆ ନୂତନ ନିୟମରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସିନ୍ଧୁକ ଯାହାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସେହି ନିୟମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ବାକ୍ୟ ନିଜେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଥିଲା ସେହି ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେହି ନିର୍ବାଚିତ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ମାନ୍ନା, ସେହି ଖାଦ୍ୟ
मान्ना जहाँ यही मनोनीत जाति मरु प्रांत रे खाइथिले सेही मान्ना थिला तांको अंतर भितरे सेही मरुभूमि रे से सिंधुक भितर थिला। किंतु नूतन नियम रे मारिया कर पुत्र जीशु निजे कहते मु से जीवंत रोटी से निजे जीशु निजे थिले। पुरातन नियम रे आमे देखुछु से सिंधुक रे पुणी आरोनंकर एक पल्लवित जष्टि थिला जहाँकि जोड़े महाजाजकर निदर्शन। किंतु नूतन नियम रे मारिया हेउछंती से सिंधुक जेउठी अनंतकालीन जाजक जीशु ख्रीष्ट निजे थिले। पुरातन नियमर सिंधुक रे सम्मुख रे दाऊद नृत्य परिवेषण करथिले आनंद रे। किंतु नूतन नियम रे जेतेबेले मारियांकर गर्भरे एवं एलिजाबेतଙ୍କ गर्भरे जो शिशु थिले से माने आनंदित होई नृत्य करथिले। पुरातन नियम रे सेही सिंधुक ओबेदेदमଙ୍କ गृह रे प्राय 3 मास रहितिला। किंतु नूतन नियम रे आमे जानुछु एलिजाबेतଙ୍କ गृह रे से जुदिया प्रदेश रा आइम कारिम रो एलिजाबेत और जाकारियांଙ୍କ गृह रे मारिया आइन कारिम रे सेही मारियांकर गर्भरे जीशु निजे सेही सिंधुक नूतन नियमर सिंधुक मारिया निजे सेही 3 मास सेठी रहिथिले। जेतेबेले ओबेदेदमଙ୍କ गृहरे सिंधुक थिला से माने आशीर्वाद पाइथिले। आ ठीक सेहीपरि मारियांकर उपस्थिति रे से आइम कारिम रे एलिजाबेत जाकारियांक गृहरे आशीर्वाद होइथिला कारण जीशु निजे सेही गृहरे रहिथिले। अतएव आसंतु प्रिय भाई भौणी माने आज आम चिंता करवा जे यही साक्षात्कार अति आनंदर साक्षात्कार आम निज निज प्रश्न करिया जेतेबेले आमे जणे अन्य जन को देखुछु आमर साक्षात्कार रे आनंद अछि कि पवित्रता अछि कि विश्वासर मिलन होछि ना आमको देखि अन्य माने दूरे जाती आमको देखि अन्य मानक मन रे दुश्चिंता जात होछि। मारियांकर उपस्थिति रे साक्षात रे आनंद थिला आशीर्वाद थिला पवित्रता थिला। किंतु आज आम प्रत्येक यह ही आम चिंता करवा जे जेतेबेले मारिया पवित्र आत्मा द्वारा पूर्ण हेले आउ से त्याग नम्र सेवा साहाज्य द्वारा से प्रभुंकर प्रिय पात्री हो पारथिले। अतएव मारियांकर सेही गुण को आज आम अनुकरण करवा पवित्रता माध्यम रे त्याग माध्यम रे सेवा माध्यम रे आम जीशु को साक्ष्य देवा आमर साक्षात्कार रे अन्य माने पांतु आनंद तृप्ति शांति। प्रभु आम समस्त को आज मारिया मध्यस्थतारे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। मारिया आम पाई निवेदन करंतु। आमेन।